अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। समंदर किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है और अगर किसी मुल्क के पास कोई सी शॉर्टकट यानी ऐसा कोई समंदरी रास्ता हो जिससे समंदर का सफ़र शॉर्ट किया जा सकता हो या फिर कोई ऐसा बंदरगाह हो जो कि बहुत ज़्यादा गहरा हो, तो यूं समझें कि उस मुल्क की पांचों उंगलियां घी में होती हैं। यानी वो मुल्क बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत होता है क्योंकि वो मुल्क वहां पर भारी टैक्स लगाकर वहां से बहरी जहाजों को गुजरने की इजाजत देते हैं, जिसकी वजह से वो सालाना अरबों डॉलर्स कमाते हैं। पाकिस्तान भी उन खुशकिस्मत मुल्कों में से एक है क्योंकि इसके पास गवादर बंदरगाह की शक्ल में एक ऐसा ही कुदरत का करिश्मा मौजूद है। ये पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है या फिर ये पाकिस्तान के लिए कितना गेम चेंजर हो सकता है, इस पर बात करने से पहले हम उन तमाम मुल्कों की बात कर लेते हैं जो कि अपने बंदरगाहों और समंदरी शॉर्टकट रास्तों की वजह से अरबों डॉलर्स सालाना कमा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस तरह की नॉलेज रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे और साथ ही मेरी हौसला अफजाई भी होती रहे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बिजी समंदरी शॉर्टकट रास्ता स्विस कैनाल है जो कि मिस्र में वाक़या एक नहर है और दुनिया की तकरीबन 70% तिजारत इस समंदरी शॉर्टकट रास्ते को इस्तेमाल करते हुए ही होती है और मिस्री हुकूमत इससे तकरीबन सालाना 9.4 बिलियन डॉलर कमाती है। उसके बाद दुनिया का दूसरा बड़ा समंदरी शॉर्टकट रास्ता पनामा कैनाल है और पनामा हुकूमत इससे तकरीबन सालाना 4.3 बिलियन डॉलर कमाती है। उसके बाद बारी आती है दुनिया के सबसे महंगे तरीन या बिजीएस्ट पोर्ट की, या यूं समझ ले कि दुनिया के सबसे महंगे तरीन बंदरगाह की। तो ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन बंदरगाह सिंगापुर में वाक़या है जिसे सिंगापुर पोर्ट के नाम से जाना जाता है और सिंगापुर हुकूमत इससे सालाना 8 बिलियन डॉलर टैक्सेस की मद में कमाती है। अब बारी आती है दुनिया के दूसरे महंगे तरीन पोर्ट की जो कि चाइना में वाक़या है और इसे शंघाई पोर्ट के नाम से जाना जाता है। चाइनीज हुकूमत इससे सालाना तकरीबन 4.7 बिलियन डॉलर कमाती है। इसी तरह चाइना के अंदर और बहुत से समंदरी पोर्ट हैं जिनसे चाइनीज हुकूमत सालाना अरबों डॉलर्स कमाती है, जिनमें एक शेंज़ेन पोर्ट भी है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के पास भी गवादर बंदरगाह की शक्ल में दुनिया का सबसे गहरा तरीन पोर्ट मौजूद है जो कि पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के शहर गवादर के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान में इसे आम जबान में या आम आदमी सी पैक के नाम से जानता है। अगरचे इसका असली नाम गवादर बंदरगाह या गवादर पोर्ट है, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान और चाइना के माबैन एक सी पैक प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है तो इसीलिए इसे आम आदमी सी पैक के नाम से ही जानता है। लेकिन शायद कुछ लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान के लिए कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है और ये दुनिया का सबसे बिजीएस्ट पोर्ट बन सकता है। अब आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये दुनिया का बिजीएस्ट पोर्ट कैसे बन सकता है, तो आइए वो भी आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, ये दुनिया के बाकी पोर्ट्स या बाकी बंदरगाहों की निस्बत बहुत ज़्यादा गहरा है और इसके बहुत ज़्यादा गहरे होने की वजह से बहुत बड़े बड़े कार्गो जहाज ज़्यादा वजन लाकर इस पर लंगर अंदाज हो सकते हैं। यानी आप यूं समझें कि दुनिया में जितना गहरा बंदरगाह उस पर उतने ही बड़े बड़े कार्गो जहाज उतना ज़्यादा वजन लेकर लंगर अंदाज हो सकते हैं और साथ ही अगर जितना कम गहराई वाला बंदरगाह होगा उस पर उतने ही छोटे कार्गो जहाज और उतना ही कम वजन लेकर लंगर अंदाज हो सकते हैं। लेकिन अगर बंदरगाह कम गहराई वाला हो तो बहुत बड़े बड़े कार्गो जहाज जो कि इतने बड़े होते हैं कि एक पहाड़ की तरह लग रहे होते हैं, वो इस पर लंगर अंदाज नहीं हो सकते क्योंकि उनका खतरा होता है कि वो रेत के अंदर फंस सकते हैं या फिर किनारे के साथ अटक सकते हैं। और जितना बड़ा जहाज रेत के अंदर फंस जाए या फिर किनारे के साथ अटक जाए उसे निकालना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसके ऊपर हजारों टन वजनी कंटेनर लदे हुए होते हैं। या तो फिर उसे अनलोड कर निकाला जा सकता है या फिर उसे डक बोट्स की मदद से निकाला जाता है, लेकिन ये मुनस्सर इस पर करता है कि उसके ऊपर वजन कितना है और वो कितना बड़ा कार्गो जहाज है। दोस्तों, अगली बात ये है कि जो लोग ये नहीं चाहते या जो ममालिक ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो, तो वो पाकिस्तान की आवाम के ज़हनों के अंदर इसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन हमेशा से फैलाते आए हैं या पाकिस्तान की आवाम को इस चीज़ से डराते आए हैं। चूंकि आप लोगों को पता है कि आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है, तो आप लोगों को हजारों अकाउंट सोशल मीडिया पे ऐसे नजर आएंगे, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया में भी चाइना पर इस तरह के इल्जामात लगते आए हैं। वो ये इल्जामात लगाते हैं कि चाइना पाकिस्तान को भारी कर्जों के नीचे दबाता जा रहा है
اور شاید ایک دن ایسا آئے گا کہ چائنا پاکستان کے اس حصے پر اپنا قبضہ کر لے گا یا پاکستان کے اس حصے پر اپنا دعویٰ کر دے گا۔ وہ ان الزامات یا ان تحفظات کا جواز یہ پیش کرتے ہیں چونکہ چائنا نے دنیا میں آج تک کوئی بھی ایسا پروجیکٹ شروع نہیں کیا جس میں اس نے اپنے مفادات کو مقدم نہ رکھا۔ لیکن دوستو یہ بات ٹھیک بھی ہے، اور آپ لوگ یہ بھی سوچیں کہ چائنا کیوں نہ اپنے مفادات کو مقدم رکھے۔ آپ لوگ یوں سوچیں کہ اگر پاکستان آج چائنا کی جگہ پر ہوتا اور وہ چائنا کی اتنی مدد کر رہا ہوتا اس پروجیکٹ کے بدلے میں، تو وہ اپنے مفادات کو مقدم کیوں نہ رکھتا؟ اب یہ سوال ہر عام بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ چائنا آخرکار پاکستان کی اتنی زیادہ مدد کیوں کر رہا ہے، اور کوئی بھی ملک کسی ملک کی اتنی زیادہ مدد کیوں کرے گا، اور یہ بھی کہ چائنا کے لیے یہ پروجیکٹ اتنا اہم کیوں ہے، اور چائنا پانی کی طرح اس پروجیکٹ پر پیسہ کیوں بہا رہا ہے۔ تو آئیے اس بات کا بھی جواب جانتے ہیں۔ دوستو آپ لوگ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ چائنا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے، اور اگر آپ دنیا کی مارکیٹ سے چائنیز پروڈکٹس نکال دیں گے تو شاید دنیا کی مارکیٹ کے اندر اکا دکا پروڈکٹس ہی باقی بچیں گی۔ اب آپ لوگ یہ سوچیں کہ چائنا اگر اتنی زیادہ پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتا ہے باقی ممالک میں یا یورپ میں، تو اس کے لیے اسے کوئی تو سمندری راستہ استعمال کرنا ہوگا، یا وہ کوئی تو سمندری راستہ استعمال کرتا ہوگا۔ دوستو چائنا اب تک جو سمندری راستہ استعمال کرتا آیا ہے اس کی وجہ سے اسے تقریباً ہزاروں کلومیٹر زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کئی دن اسے سمندر میں لگ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ سفری اخراجات بھی اسے اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اسے چیزیں بھی اپنی مہنگی بیچنی پڑتی ہیں۔ لیکن دوستو اگر یہ پاکستان کا گوادر بندرگاہ مکمل طور پر فعال ہو جائے تو چائنا کو تقریباً 11,000 کلومیٹر فاصلے کی بچت ہوگی، یا یوں سمجھ لیں کہ چائنا جو مال یورپ میں ایکسپورٹ کرتا ہے اس گوادر بندرگاہ کی وجہ سے اسے تقریباً 11,000 کلومیٹر فاصلہ کم طے کرنا پڑے گا۔ اور اس سے اگلا فائدہ چائنا کو یہ ہوگا کیونکہ آج کل چائنا میں لیبر کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے لیبر کی تنخواہیں بھی آسمانوں پہ باتیں کر رہی ہیں، اور چائنیز فیکٹری مالکان بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان کو مہنگی لیبر اور مہنگے ٹرانسپورٹ ایکسپینسز کی وجہ سے اپنی چیزیں بیچنے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کل کو وہ یہی فیکٹریز پاکستان میں لگا لیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے، تو ان کو سستی لیبر ایک تو مل جائے گی، دوسرا یہ ہوگا کہ انہیں سفری اخراجات بھی کم اٹھانا پڑیں گے کیونکہ وہ اپنی پروڈکٹس پاکستان سے آگے دنیا میں ایکسپورٹ کر سکیں گے، جس کی وجہ سے ان کے سفری اخراجات بھی بہت زیادہ کم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ یہ ہوگا، ایک تو پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملے گا، دوسرا پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آئے گی۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی یا انفارمیٹیو لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے